Aniya ang detalye sa Usawis Today. Mayor Sam pasalig sa bagong liderato nga nakasentro sa tinuod nga asenso alang sa tanang Ozamisnon. Ang good news na report. Puno sa kadasig ug garbo ang Ozamis City Hall grounds adlong Lunes, Hulyo 7, 2025 atol sa flag raising ceremony sa local government unit of Ozamis diin opisyal nagpresentar ang top 15 candidates sa Miss Ascenso Ozamis 2025. Usa ka espesyal nga bahin alang sa pagsaulog sa ika-77 nga City Charter Anniversary and Feast of the Blessed Birhen sa Kota. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes ang katawhang Ozamisnon sa ilang pagsalig ug suporta kaniya isip napili nga mayor. Ingon man sa uban pang opisyal sa dakbayan. Mainito no sab niyang giawhag ang tanang kawani sa serbisyo publiko nga magkahiusa alang sa usa ka bag-ong yugto sa liderato nga pinasikad sa tinuod nga asenso nga matang sa serbisyo. As I officially assume the mantle of leadership for our beloved city, I now call on each and every one of us, city government employees, my colleagues, having served as your administrator, and agency partners, to join me in ushering a new era of leadership and continuance of leadership grounded on the Asenso brand of service. Gipatinaw usab ni Mayor Sam nga ang pulong asenso dili lamang usa ka yanong nga slogan o pulong, kundi usa ka dakong pasalig alang sa kaayuhan sa tanan nga naglangkob sa integridad, kaepektibo ug itinuod nga katuyuan sa pagpausbaw sa kinabuhi sa matag Ozamisnon. Asenso, please bear in mind, is not just a byword, neither is it a slogan. It means more. It is a commitment. A commitment for excellence, integrity, and efficiency in public service. Dugang pagpasabot pa sa mayor nga ang serbisyo publiko usa ka dakong responsibilidad diin ang matag empleyado bisan unsa pa man ang ranggo posisyon gitahasan nga motuman ug musunod sa labing hataas nga ethical standards alang sa matinud-anon nga pag-alagad ug pagserbisyo sa publiko. For us, on our part, as employees holding public office, it does not matter whether you are rank or file or you are holding a department. Public office denotes public trust. We are enjoined further to adhere to higher ethical standards. Gipasabot usab ni Mayor Sam sa tanang kawani sa city government ang tinuod nga kahulugan sa pulong asenso. Diin sumala pa niya, asenso means pag-alagad. Pag-alagad nga may lapad nga panglantaw alang sa kaayuhan sa tanang ikatawhang Ozamisnon. Governance begins with us, each and every one of us. Every decision that we make henceforth, every service that we owe and we should deliver, we must never forget that we are servants of the people. Asenso means pag-alagad. Uban niini ay dugang niyang pahayag. To the city government employees, my colleagues, please bear in mind that I cannot do this alone. I, neither the city council or even the department heads, we need to work together. You are the engine of the administration. You are the engine for progress. I call upon you, therefore, to recommit yourselves to excellency, integrity, and innovation in the workplace. Let us make bureaucracy work for the people. Gipadayag usab o gipasalig ni Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes ang hingpit nga kooperasyon ug open door policy sa administrasyong team kanunay asenso Ozamis aron makabot ang tumong sa tinuod nga pagpalambo ug pagpauswag sa dakbayan.
I assure you of full cooperation and an open door policy as we pursue our goals for Uzami's prosperity.